Jennifer. Ayan, Ma'am Jennifer. Pasend na screenshot. Oh, large size to, madam. Large size. Pwede siyang i-off-shi, pwedeng hindi. Oh, ayan. Ang gandara. Pwedeng off-shi, pwedeng hindi, mga madam. Yes. Good. Large size to, ha. Large size. Yes, good. Yes, good. Yes, good. Large size. Yes, good. Wala, nababasa na rin. Okay. This one, madam. Si Ann Taylor, small on tag. Sukatin ko, mga madam, ha. Small on tag si Ann Taylor. Okay. Carry lang naman to sa medium. Depende na lang yan sa mga brasuhan nyo, no? Kung hindi naman masyadong big deal ang braso sa inyo, carry lang. Pero small on tag si Ann Taylor, mga madam. Yes, small. Yes, small. Ann Taylor, yes, small.